Salam alaikum. Dans la séance numéro 2 concerne la formation Construire facilement. L'objectif de cette formation, c'est d'aider les gens qui veulent de construire sa maison, son maison, ou bien pour les maîtres d'ouvrage et aussi pour les constructeurs en génie civil pour savoir les besoins des clients. Alors, la question, c'est comment définir son projet, ou bien comment définir le projet. Les règles d'urbanisme de la commune كيف تعرفوا بأن في كل عمل تكون واحد الرègle d'urbanisme اللي كيفرض certains critères ou bien certaines conditions. القضية غتكون في لي لوتيسمون هما اللي كيضطروا انهم يمشيو يقراو هذيك الريغل ديربانيزم في البلايص اللي ما فيهاش القضيه بحال داك لي سيرفاس نون ميناجي ولا داك اللي ما عندوش الحق في البنيه ولا في البلايص اللي ما عندوش الurbanisme دونك كيبينوا كيما بغاو. اما في الريغل ديربانيزم داك اللي كيدار بور لوتيسمون تيكون عندهم سواء مثلا فاصاد وحده خاص كلشي يحترمها، تيكون عندهم مثلا الغوتيج حتخرج فيه، مثلا انا بغيت ندير بلون ارشي خصني نقرا داك الريغل ديربانيزم باش نعرف فين ندير لاكور، لان خاص تكون لاكور ديالي ملاصقه مع لاكور ديال جاري وانا وياه ملاصقين مع لاكور ديالنا مع لاكور ديال الجار ينفاس مع داك اللي ينفاس معنا باش تكون واحد الكاري بيان ايغي بوغ لي 4 فوازان. الوغ خصني داك اللي كنت نخدم في بيرو دارشي ولا كنت كنصايب مون بروجي خصني نقرا ولا تكون عندي داك ان دي جينيرال سيغ لي ريغل ديربانيزم ديال المنطقه اللي انا فيها. Alors, les règles d'urbanisme de la commune où se trouve votre terrain peuvent comporter des dispositions qui vont vous amener à modifier vos projets. يعني الريغل ديربانيزم يقدر يموديفي على البروجي ديالك توتالمون، سواء بالنسبه لي فاساد، سواء بالنسبه ل لاكور، سواء بالنسبه لشحال غتخرج في لي بالكون شحال هكا، سواء بالنسبه حتى ديك لايغاسيون واش اوبليجي عليك باش دير دوبل كلوازون ولا. Donc نشوف هادشي. Pour les connaître, consultez les services techniques de la mairie ou demandez un certificat d'urbanisme. Avant le premier contact avec un professionnel, établissez la liste des questions à lui propose par exemple. Alors il y a certaines questions que vous voulez ou bien que vous devez essayer pour répondre à ces questions là. Alors vous rêvez d'une grande famille, quelles sont les possibilités d'agrandissement? Wesh, vous êtes un petit famille, donc un appartement ou là vous êtes un grand famille donc c'est comme des étages ou bien. Donc هذا خصك تجاوب عليه باش ملي تمشي عند ان بيرو دارشي يعرف البوزون ديالك، ou bien هاد سان كيستيون اللي خصو يقولو لو كونسيبتور ديال البيرو دارشي ou bien l'architecte à son client. Si vous voulez le sous-sol habitable, demandez s'il est aménageable. بحال ماشي اي لوتيسمون عندها الحق دير sous-sol ou bien la cave، خصك تشوف ديك البلاصه اللي فيها انت واش عندهم الحق ولا لا. دونك لي رègles d'urbanisme qui montrent que s'il y a la possibilité de faire un sous-sol en quel est l'agencement des pièces entre elles, comment préserver les chambres de bruit. alors الا كانوا عندنا لي بياس دونك شنو هي السيبراسيون غندير، واش نلحق ندير اللي بغيت ولا مثلا في لي ميرت فاصاد مثلا في مراكش ولا في كازا ولا في بلايص اللي كتجمع الشارع ولا كيفرضوا عليهم انهم يديروا دوبل كلوازون، يديروا ليزولاسيون تيرميك اكوستيك باش يحافظوا شويه في الطاقه ويعاود لو بروي الصداع اللي كيدير خاص يكون دوبل كلوازون. Quels sont vos choix sur le style général et les équipements extérieurs. donc les équipements extérieurs غيتحكم ليا حنت هما في لي ريغل ديربانيزم يقدر يفرضوا عليك واحد الزواقه ولا فرصاده بغاو هما الجماليه ديال المدينه. دونك الفرصاده واخا الدار ديالك وين لا فاز اكستيريور كتحكم فيها الدوله بطبيعه الحال ماشي في كاع البلايص، هما البلايص اللي هما زوينين ولا اللي كتجيو في الشكل تاع المدينه كتحاول الدوله انها دير واحد ديك الفاصاد اكستيريور اللي كتليق بالجمال ديال المدينه ولا اللي كتبين l'art traditionnel ديال لو ماروك وبيان هكا. Êtes-vous tenté par les nouveaux modes de chauffage? Quelles sont ces propositions? Géothermie, pompe à chaleur, solaire. Donc avec les petites دير les panneaux solaires خصنا نشوفوا l'orientation les pompes à chaleur هكا. عندك الحق انك دير طاقه شمسيه، عندك الحق انك دير هكا. دونك واش vous voulez le faire.
quel est le niveau de qualité de la construction d'extérieur, d'intérieur, structure. Pour le bureau d'études. Pensez-vous que votre maison puisse un jour abriter une personne malade, handicapée ou âgée? Donc là, il y a un agent avec une personne handicapée ou la maladie, chez malade grave ou âgé. Donc, مثلا إذا كان عندنا لي زونديكابي خصنا نفكرو في الريتشوسي، خص يكون ريتشوسي لأن ما يقدرش يطلع في الدروج. هكا exprimez vos besoins et vos attentes pour qu'ils puissent vous proposer des solutions adaptées. Imaginez l'avenir, mais pensez également à une revente éventuelle. Un temps de réflexion est utile. Pourquoi ne pas résumer le premier entretien dans une note qui vous permettra de vérifier que vous avez bien été compris? Si vous prévoyez de vous agrandir ultérieurement, il est nécessaire d'en parler, disent la conception, car cela peut amener le constructeur, le gens qui veut construire le projet, à modifier la structure pour vous permettre de faire plus tard cette extension à un moindre coût financier et avec une plus grande sécurité. Donc, l'objectif de la construction, c'est de construire vite, économique et de qualité. Donc, trois des principes qu'on a cherché dans la construction. Avant de faire la conception d'architecture, c'est mieux de poser ces questions à nos clients pour savoir le besoin des clients et après travailler sur la conception. Donc la formation sera continue jusqu'à la fin. Le contrat ما بين l'entreprise مع le client، ديك رخصة البناء، رخصة السكن، شنو لي بيس اللي كيطلبوا، شنو هما لي زيكيبمون اللي كيداروا، لو شوا ديال لو تيران، لو شوا داكا. دونك غنشوفو تقريبا كاع لي شوز برينسيبال دون لا كونستركسيون. في الفيديو الاول كنت دويت انا بشويه. المهم كاين ناس اللي يتصلوا بيا كيديروا ما كتسمعوش مزيان، ولا راه الصوت كان ضعيف، ولا راه ليكسبليكاسيون ماشي هي هذيك. دونك جو سوي ديزولي، وان شاء الله جيساي pour les prochaines vidéos يعني باش نقاد لو بروبليم pour corriger le problème ديال الصوت ديال الاوديو، et après حتى l'explication. Donc si les questions n'hésitez pas à l'occasion de le poser soit dans un commentaire, flash chaîne YouTube, ou bien par WhatsApp. Merci.